Berikut ini tahap pertumbuhan anak usia 4-5 tahun. The following is the growth of children aged 4 till 5 years old. Di rentang usia 4-5 tahun, kemampuan si kecil sudah mulai berkembang pesat. Mulai dari tinggi badan, berat badan, perubahan fisik, kemampuan berkomunikasi, hingga kemampuan sosial. In the age range of 4 till 5 years old, child's ability have begun to develop rapidly, starting from height, weight, physical changes, communication skill to social skills. Yang pertama, anak usia 4 tahun. Tinggi dan berat badan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 4 tahun adalah 94,1 sampai 111,3 cm untuk perempuan dan 94,9 sampai 111,7 cm untuk laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 12,3 sampai 21,5 kg untuk perempuan dan 12,1 sampai 21,2 kg untuk laki-laki. The first is 4 years old. Height and weight. According to the Indonesian Ministry of Health, the ideal height for child at 4 years old is 94.1 until 111.3 cm girls and 94.9 until 111.7 cm boys, while the ideal body weight is 12.3 until 21.5 kg girls and 12.7 until 21.2 kg boys. Berikutnya, kemampuan fisik. Biasanya memasuki usia 4 tahun, tentunya fisik anak akan semakin terlihat perubahannya. Selain tumbuh tinggi, anak juga akan memiliki kemampuan fisik yang baru. Di usia ini, anak akan menguasai kemampuan motorik halus dan kasar. Mereka juga akan lebih aktif untuk mencoba berbagai hal baru yang bisa dilakukan dengan fisik mereka. Misalnya, menarik kursi, bermain bola, mewarnai, melengkapi puzzle, hingga memilih baju yang akan dipakai. Hal yang terpenting, tetap awasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh si kecil. Physical ability. Usually entering the age of 4 years, of course, the child's physical changes will be more visible. In addition to growing tall, children will also have new physical abilities. At this age, children will master fine and gross motor skills. They will also be more active to try new things that can be done with their physics. For example, pulling chairs, playing ball, coloring, completing puzzle, to choosing clothes to wear. Most importantly, keep an eye on every activity your little ones does. Kemampuan kognitif. Di usia 4 tahun, kemampuan kognitif anak pun akan semakin terasah. Di usia ini, biasanya si kecil sudah bisa memecahkan teka-teki yang mudah. Anak-anak juga sudah mahir menghafal jenis huruf dan warna. Untuk urusan komunikasi, di usia ini biasanya anak akan lebih aktif berbicara. Hal ini disebabkan anak sudah mulai mengerti sekitar 2.500 sampai 3.000 kata. Dengan demikian, cara komunikasi anak sudah jauh lebih baik dibanding usia sebelumnya. Cognitive ability. At the age of 4 years, children's cognitive abilities will be increasingly enhanced. At this age, usually your little one can solve easy puzzles. Children are also adept at memorizing letters and colors. For matters of communication, at this age, children are usually more active in speaking. This is because children have started to understand about 2,500 until 3,000 words. Thus, the way children communicate is much better than the previous age. Kemudian, kemampuan sosial. Anak-anak sudah bisa belajar tentang cara sosialisasi dan konsep berteman yang baik di usia ini. Jadi ibu tidak perlu ragu untuk mengajarinya konsep berbagi, bersikap baik terhadap teman dan hal-hal lain yang diperlukannya dalam bersosialisasi. Bahkan memasuki usia ini, anak-anak yang tadinya sering mengalami tantrum kini sudah mulai berkurang. Social skills. Children can already learn about how to socialize and the concept of making good friends at this age. So mothers do not need to hesitate to teach him the concept of sharing, being nice to friends, and other things that he needs in socializing. In fact, entering this age, children who previously often experienced tantrums are now starting to decrease.
Yang kedua, anak usia 5 tahun, tinggi dan berat badan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tinggi badan ideal anak berusia 5 tahun adalah 99,9 sampai 118,9 cm perempuan dan 100,7 sampai 119,2 cm untuk laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 13,7 sampai 24,9 kg perempuan dan 14,1 sampai 24,2 kg laki-laki. The second is 5 years old. Height and weight. According to the Indonesian Ministry of Health, the ideal height for children 5 years old is 99.9 until 118.9 centimeters girls and 100.7 until 119.2 centimeters for boys, while the ideal body weight is 13.7 until 24.9 kilograms girls and 14.1 until 24.2 kilograms for boys. Berikutnya, kemampuan fisik. Kemampuan fisik si kecil sudah berkembang sangat baik, mulai dari kekuatan otot, keseimbangan hingga koordinasi otot-otot tubuhnya. Perkembangan ini memungkinkan si kecil untuk berlari dengan cepat, berdiri dengan satu kaki, dan aktivitas fisik lainnya. Di usia ini, beberapa anak juga sudah mulai kehilangan gigi susunya dan digantikan dengan gigi tetap. Namun, jangan heran jika anak terlihat lebih kurus di usia ini. Hal ini disebabkan tubuh anak mulai mampu kehilangan otot dan lemak. Namun, tetap diperhatikan jika berat badan anak turun cukup drastis dan disertai keluhan kesehatan lainnya, segeralah konsultasikan dengan dokter. Physical ability. The physical abilities of child at 5 years have developed very well, starting from muscle strength, balance, to the coordination of the muscle of the body. This development allows children to run fast, stand on one leg, and perform other physical activities. At this age, some children also have started lose their baby teeth and are replaced with permanent teeth. However, don't be surprised if your child looks thinner at this age. This is because the child's body begins to lose muscle and fat. However, keep in mind, if your child's weight has dropped quite drastically and is accompanied by other health complaints, ask the pediatricians directly about the child's health condition. That way, the health complaint experience can be handled properly. Kemampuan kognitif. Kebanyakan anak sudah bisa membangun sebuah percakapan dengan teman sebaya atau orang dewasa di sekitarnya. Bahkan, si kecil mungkin sudah bisa menyampaikan pendapat, mendeskripsikan objek yang dilihat, hingga menceritakan aktivitas yang dilakukannya. Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi si kecil, ibu bisa menanyakan pendapat, perasaan, atau kegiatan hariannya. Di usia ini, anak juga sudah bisa menentukan mana yang baik dan buruk. Cognitive ability. Most children can already build a conversation with their peers or adults around them. In fact, your little one may already be able to express opinion, describe the objects they see, to tell about the activities they do. To improve your child's language and communication skill, mothers can ask their opinions, feeling, or daily activities. At this age, children can also determine what is good and bad. Kemampuan sosial. Kebanyakan anak sudah bisa bersosialisasi dengan baik di usia ini. Jadi, jangan heran jika si kecil akan senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Meskipun tak jarang ia akan menangis karena bertengkar atau berebut mainan. Ini adalah hal yang wajar, namun ibu tetap harus melerai dan memberitahukannya bahwa bertengkar bukanlah hal yang baik, sehingga ia perlu meminta maaf dan memaafkan temannya. Social skills. Most children can already socialize well at this age. So, don't be surprised if your little one will love to spend time with his friends, even though he will often cry because of fighting or fighting over toys. This is a natural thing. However, mother still needs to intervene and tell him that fighting is not a good thing, so he needs to apologize and forgive his friend. Tiap anak mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, perhatikan beberapa hal yang perlu diwaspadai terkait dengan gangguan tumbuh kembang di usia 4-5 tahun adalah each child experiences different developments,
Nevertheless, note something to watch out for related to growth disorders at the age of 4 till 5 years are 1. Terlihat selalu ketakutan, malu, atau agresif pada orang lain. 2. Selalu cemas saat berpisah dari orang tua. 3. Tidak mau bermain dengan anak seusianya. 4. Tidak menunjukkan ketertarikan pada apapun. 1. Always look scared, shy, or aggressive towards other people. 2. Always anxious when separated from parents. 3. Does not want to play with children at his age. 4. Show no interest in anything. 5. Tidak terlihat melakukan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain. 6. Tidak dapat menyebutkan nama lengkapnya. 7. Mengalami kesulitan memegang pensil, krayon, atau pulpen. 8. Mengalami gangguan tidur dan makan. 5. Does not appear to make eye contact when communicating with others. 6. Unable to state his full name. 7. Has difficulty holding pencils, crayons, or pens. 8. Having trouble in sleeping and eating. 9. Mengalami kesulitan melakukan hal kesehatan seperti makan, menggunakan toilet, menyikat gigi, atau cuci tangan. Itulah beberapa hal yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Lakukan pemeriksaan untuk memastikan tumbuh kembang anak. Informasi ini dikutip dari berbagai sumber parenting. 9. Kid has difficulty doing everyday things such as eating, using the toilet, brushing teeth, or washing hands. These are some of the things that parents need to watch out for. Do an examination to ensure the child's growth and development. This information is quoted from various parenting sources. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe. Wassalamualaikum.